तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हूँ शुक्रवार। तो आज आम घरे हूँ बोट तरकारी। तो जेहेतु बोट तरकारी मोर फेवरेट, तो मुझे भाविली यहाँ मो चैनल ब्लॉग करदेवी। तो चलतु मु देखुची आपण मानू केमती कौन प्रिपरेशन होची। कटाकटी चलची एपटे बो शाग दुई आनिकी ये हूँ से कोली जो आचार थुआई आम जोटा काली आनी तोलिकी। तो अपा ए कटाकटी कर आलू पियाज आम कटा होची। भात हो गलानी जो तरकारी हम से आपको देखी ये कटाकटी चलती कटाकटी सरजाऊ। ये हूँ आम गचर छेली जला हम बढ़िया जल तो चल बाटिकी नहीं आसवा घर को। तो एपटे आम भजा भुजी चलती यहाँ चूड़ा भजा हो। तो चल बारू लेंबू पारिकी आनिबा। तो बापा आगे गलि तो जा लेंबू पारिया ये गोटे पाखु छिंडी दी लेंबू ये पाखु छिंडी दी सेपटे पड़ज बा भांगी जी कौट पड़ा मो हाथ भी पाऊनी ने तो आमर लेंबू पर चलची ये भाई पाखे ये लेंबू ये पाखे चढ़ी नहीं जा चढ़ी तो हाथ नहीं जा अच्छे से पाद से रही से नहीं देखो ये कषि ये कषि न ये कषिब ये सेपटे सेपटे मत पड़ा नेलु नेलु ओह बो आसला पारिया बो आसला पारिया लेंबू गोटे लेंबू ये पढ़ाई सब धुआ हम नर्दमा पड़ बहुत सारा लेंबू ये पाखे गोटे पकईदेवी बो एपटे पखाड़ शाग भजा आचार खाइला पियाज आमर हो आसनी मुझे तरकारी किंतु मु करूनी
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡିଲା। ଅଧିକ ପକା ରାଗ ଖାଉଛି। କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ପଡିଲା, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ଅଳ୍ପ ପକା। ତ ଟମାଟୋ ଆମର କଟା ହେଇନଥିଲା, ଚା ବାଲା ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆସିଲୁଣି ଏଠି। ଟମାଟୋ ଏନେ କାଟିଦବା। ଚିକେନ ମସଲା ପଡିଲା, ଚିକେନ ମସଲା। ତରକାରୀ କଷା ଆମର ଚାଲିଛି। ଆପରେ ବୁଟ ପଡିବ, ବୁଟ। ବହୁତର ଖାଇବା ସରିନି ନା କଣ? କଣ କେମିତି ଖାଉଛୁ ବା? କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଉଛୁ ସରୁନି ତୋର ଖାଇବା? ବୁଟ ଡାଲି ପଡିଲା ଆମର। ସେଇ ପାଣି ଦେଇ ସେମିତି ରହିବ 15-20 ମିନିଟ୍ ନା କଣ ବା? ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଲୁଣ ଆସିବା। ଟିକେ ପକେଇଦବା, ଘୋଡେଇଦବା। ଅପା କରିଛି ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବ କି ଆଉ ମୋ ଅପା ତରକାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା। ଆଉ ଲୁଣ। ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବଢା ହେଇଗଲା। ଭାତ, ବୁଟ ତରକାରୀ। ଇଏ ଖାଉଛି ମାଛ, ଇଏ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି। ଆମେ କିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି। ଓଲା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟସ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୁଆ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଇବା ଆମର ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତ ଏ ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।